तो जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। हाँ जल्दी खुशी राउट ब्लॉग अपन ढेर सारा स्वागत। तो आम रेडी हो गलु माझ तो देखिपे आम कुआड़े जाऊँ नुआ ड्रेस तो कुआड़े जाऊँ कौन करा भी आपको देखी तो वीडियो कंटिन्यू करूँ। तो रोसे गस तो रोसे घर टे छिनछतरा पड़ी आइले सजाड़ी तो छुई तरकारी बसई देती भात हो गला तो अभी गोटे जगह को जबार अच्छी जरूरी ना हेनी तो वीडियो कंटिन्यू करूँ बहुत भल लगे वीडियोटा तो आपण मानू देखी सब तो चलतु जा तो आम क्या चाहे फाइनाली आम आसिक तले पहुँची गलु जो पाठ लिखिदेल समस्ते भल कहले बेल फुले गला बेसी तो आम स्कूल जाकि पहुँचीगलु तो देखो स्कूल हूँ कहीं छोट जगार बड़ जगह गोटा नहीं हम तो ये ना लेखापा तो चली सब बुझाबुझी आम करसबू तो आम फाइनाली जाइलु आज झीर ना लिखापा ना लिखापा नुह तो सब बुझाबुझी करने कहीं माने केते कौन ने अमाउंट केते कौन ने बही पतर से सब देवे ना बाहर किणा पड़ो तो सब कथा बुझी बाझिकी तो आसिलु तो तार फोटो ना से ना लिखेलान कि तार आधार कार्ड भी है कहीं जेहेतु छुआ बेलू आम से रही घर गले 2-4 दिन जी से पेशा बाहर तो किसी कर हो ना तो सब जिन नहीं आसु लेखा लगी करके तो देखिपे तो नहीं आसु ना लिखा हम कल ना लिखा हो से कहते भी गाड़ी आसुच्च कि कॉलोनी भितर को आम अलाउ हेनी बाहर मो पुओ जो बस जाऊँ कॉलोनी भितर जाऊँ ये से बस हूँ कंपानी पिला से तो से बाहर छाड़े तो निहाती हाफ किलोमीटर हो जावाई चलिका तो 6:30 स्कूल 6:30 स्कूल काल जीव स्कूल काल स्कूल जीव ना तो एमती हूँ कथा तो आगे कौन कौन देखा ढेर सारा चॉकलेट भी देते तो ये पैसा पतर सब बाहर कर सारे तो ढेर सारा चॉकलेट सब भेराइटिया सब चॉकलेट देते खाई सारे आउ धरी है तो एमती हूँ कथा ये पूरा खंडे चॉकलेट दे मो झुआ देखिकी भारी खुशी हो जाऊँगी मामा देख देख के चॉकलेट गुड़ाक देते चॉकलेट देले तो जहाँकि हो पुआ स्कूल आसीगला धन जाइल ना जो झुआर स्कूल जाइलु है झुआर ना लिखापा जाइलु तो तार फोटो फोटो दरकार फोटो फोटो नाला ना से लेखा ही पारिनी है कालू जीव स्कूल किंतु बसटा आसबनी कॉलोनी भितर को आसबनी है हाँ बाहर से जो ताराणी मंदिर पाखे बस से ठिया हे तो एमती सी जी 6:30 तुम उठी न से तुम उठी न एमती हूँ कथा मो पु स्कूल आसला तार टे गेल दरकार आसला माने टे गेल हम गला बेल टे गेल हम यही गोटे हूँ तार टे बड़ कम गेल ता देह कौन हो जाए देख बसिकी कौन हो आज स्कूल जाइल ना काल स्कूल पलैब जीव ना जीवनी जीव तो आ बैग फैग निजे रेडी करके नहीं जीव बैग पानी बोतल टिफिन बाबा मामा अच्छा रेडी करदे आ तुम आ कौन कर कि चल चल पलैब चल चल पलैब बाबा तुमको नहीं जी कहीं चल चल पलैले तो बाट देखीगल ना जमार 2 किलोमीटर बा हाँ आ बैक जीव ना कौन जीव बैक जीव हाँ तुम बस आसीज से बस पलैब है दुष्ट हेनी दुष्ट हम जमा टिके भी रोसे घर मोर छिंचतरा ये पड़ी तो ये आना बाटी रखी आनाटा बहुत फुली भलसे फुली तो आज आ बेसी किसी करें कहीं लेट होगा मो पु भी आसीगला आज छुई आलू तरकारी करदे आलू सीझे देती मेन हूँ आचार अच्छी आचार टे दरकार है आउ किसी दरकार ही ना तो जाए मो पु को गाधे पाधे दिए मामनु हे धन से कौन आगलु आगलु कामुड़ी ओठ खंडिया कर सारे दांत अपड़ा होगा आइसक्रीम खाऊँ ना एपटे एमती दांत अपड़ा है ओटू खाइब पारासीटामोल खाइब ओटू को पारासीटामोल पुणी से पुणी आइसक्रीम आई गदा आइसक्रीम कहीं दांत अपड़ा दांत अपड़ा आई कौन चॉकलेट यहाँ के रावाड़ी भाया तार हो कह दांत अपड़ा है बतीरा से चिड़ुची
ଯିବ ବା ଯିବ ଦେଖିଆ ତାର ବଧିରା ହେଇଯାଇଛି ଚିଡଚିଡି ହେଇଛି ଗୋଟକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ କରିସାରିଲେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମୁଡ଼ିନି କାହିଁକିନା ବଧିରା ହେଇଯାଇଛି ନା ଇଏଗୁଡ଼ା ତା ଚକଲେଟ୍ ଧରି ତା ନାଟକ କରୁଛି ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ପୁରା କାଳେ ଭାଇ ଆମର ମଟର ବସେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାନ ସଫା କଲେଣି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି ଇଏ ତାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଗଲାଣି ସେଟା କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଆଇଥିଲା କୁଲ୍ଫି ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ସକାଳ ଖାଇବୁ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ବାଲକୋନିରେ ତାର ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଇଏ ତାକୁ କହୁଛି ବିଲୁଆ ଫିଲୁଆ ଆସିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମର କି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଡାଇନେସର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ଡାଇନେସର ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଶୋଇ ପଇଲାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ପାରା ବସିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେପର ପରା ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ପାରା ତ ଏମିତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଫୁଲ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ମରୁଭୂମି ନୁହଁ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ପିଲା ଶୋଇଛି ତ ବାଜା ଫାଜା କେଉଁଠି ବାଜୁଛି ପାର୍କ ଦେଖିବା ପାର୍କ ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ପାର୍କ ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଜଣେ ଅଳପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଅନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କରୁଛି ତରକାରୀ ବାଢ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ ବାବା ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ପିଠା ଲଗେଇ ଖାଇବେନି ସେ ତାଙ୍କର ପିଆଜ କଟିଂ କରିବି ପିଆଜ ପକେଇଲେ ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେବ ତ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଖାଇବେ ନହେଲେ ସେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ମଟର ତରକାରୀ ଜମା ବି ଖାଇବେନି ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ପସନ୍ଦରେ ଟିକେ ଖଟା ପକେଇକି ଯାଇକି ଖାଇବେ ତ ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ପଡ଼ିବ ଏମିତି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଖାଇବେ ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଚୋରି କରିଦେବି କାହିଁକିନା ତୁମେ ଖାଇବନି ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଇବନି ଯେ ତୁମ ନାକୁଟା ଉପଡ଼ା ହେଇଛି ପଡ଼ିବ ଆଜି ଉପଡ଼ା ହେଇଛି କାଲି ଖାଇବନି ପରଦିନ ଆଡ଼କୁ ଖାଇବ ନହେଲେ ପଡ଼ିବ ଜୋରେ ତ ପୋକ ଖିଆ ଦାନ୍ତ ଖାଲି ପୋକ ଖାଉଛି କାହିଁ ପୋକ ଖାଉଛି ଏତେ ତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ନାଇଁ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି 15 ଦିନ 9 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି ଅବାଗିକି ତ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ରୋଷେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ସେ କହିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ଆଜି ଗାଡ଼ିରୁ ଗଳେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ କେଉଁଠୁ କରିବ ନିଜ ସତରେ ଗଳେଇ ପକେଇଥାନ୍ତ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ପଛପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଆଗ ଚକା ଦବିଗଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଚକା ଦବିଗଲା ତ ଗଳେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଅନେଇ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ଏତେ ଓଜନ ଗାଡ଼ି ଓଜନିଆ ଗାଡ଼ିଟା ସେଥିପାଇଁକା ତ ଆମର ଖିଆ ପିଆରେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଝିଅ କ'ଣ ଫୋନ୍ ଦେଇକି ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟା ନଗେଇଖିଆ ଖାଲି ଆମ ଘର ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ନୁହଁ ତ ଏମିତି ହେଉଛି କଥା ତ ଖାଇ ପିଇ ଦଉ ଭୋକ ଜୋରେ କଲାଣି ଭୋକ ହେଲା ଖାଇ ପିଇ ଦଉ